चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। हर घर पे नबी लेके गए नूर हिदायत, ताइफ में गए लेके अपने दीन की दावत। उम्मत का दर्द दर्द में वो दिल की कैफियत, उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। उम्मत के इसी फिक्र में जलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। হ্যাঁ যে যে যেমন করবে আর কি। কলকাতা ক্যান্টিন না 3 দিনে 300 টাকা কুপন নিজে নেই যে আমার ফ্রিতে দিলে উল্টে লেয়। যদি কোনো জিনিস ফ্রিতে দেওয়া হলে উঠে নেওয়া হয়, আর যদি এমনি দেবে তো খাতির সকাল রাত মিলিয়ে তো হ্যাঁ কমই তো। আমাদের 300, কেউ 350, কেউ 450, কেউ বিরিয়ানি করবে তাদের একটু বেশি। কেউ কি 3 দিন বিরিয়ানি খেতে পায়? ওইখানে বাথরুম আছে, ব্যাগটা দিয়ে দেবে। ব্যাগ ধরে নেবো, ভিতরে রেখে চলে আসবো। তুমি আগে যাও, আমি যাচ্ছি, আমি চলে যাবো। ডকুমেন্টস আছে, চুরি হবে না ইনশাল্লাহ, কিন্তু একজন থেকে যাওয়া ভালো। নামাজ পড়তে যাও, খাওয়া দাওয়া চলছে। হ্যাঁ এই বাথরুম এদিকে করে দিয়েছে তো, এদিকে বাথরুম করে দিয়েছে, লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওইদিকে বাথরুম ছিল, ওইদিকে পাবে না, এত ভিড় এখানে। ওইখানে পাবে মাথা খারাপ। ওইখানে 2-4টে ছিল, মানে যারা বাইরে থেকে মেহমান আসবে তাদের।